Lagu dari Langit Podcast kini dikenali sebagai Kinabalu Podcast. I'm Charlie Puth. This is Ed Sheeran. Farid PF, okay, click guys. What up? So, Fan di sini sebenarnya budak biasa aja yang dilahirkan di Ranau. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lagu dari Langit. Ada Elvin MY. Jadi, orang sedang buat benda yang sangat bagus. Hey, si Aidil Bani di sini kau tidak pakai. Saya Gilson Yanggun. Apps editor yang Patrick pakai tadi. Yo, what up people, this is Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, hosted by Ricardo, Kenny and Faizal. Apa dia tulis dalam papan tadi itu? Vaksin, mana mau dapat vaksin ni? Podcast ini dibawakan oleh orang Kota Marudu tinggal Jepun. Follow Johan's Journey at Lagu Dari Langit channel on YouTube. Subscribe, like and share. Juga follow IG Johan di Instagram. Selain itu, podcast ini juga ditaja oleh NSST Official. Get all the premium original products or goods by sending them a DM at NSST Official IG. Untuk cucian pinggan mangkuk yang terbersih, dapatkan sabun Tuklin, sabun cuci dan pinggan mangkuk pertama di Kota Marudu. Please DM us on Facebook to get a promo price of RM10 for 3 dishwashing liquid from Tuklin. Sambal Lada Power. Please PM us on Facebook to get Sambal Lada Berapi by Cik Non. Ingat nama Kinamas Auto jika anda inginkan jentera berat ataupun ringan. PM mereka di Kinamas Auto Beaufort on Facebook. Your number one beauty product in Sabah, Lux Blossom. Check out their Facebook page, Lux Blossom HQ today. Now, on to the show. 3 lelaki, 2 bapa, 1 bujang. Podcast pertama paling lit, tidak kurang. Di Sabah nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat, mari sini jangan jauh. Volume kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk cool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Yo, what up people, this is Ricardo. This is Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, podcast nomor 1 di Sabah, number 1 in Sabah punya Spotify, top rank on Apple Podcast actually, top 15, top 15, top 50 or 15? 15. Oh, kasih lama tu. Well, last week kita adalah nombor 14 sebenarnya Apple Podcast Malaysia. We would like to share with you guys, kita sedang mempromosikan live clubhouse kita yang akan dibuat pada Jumaat ini. Kita akan bersama dengan few big names actually yang sudah confirm actually with us adalah kita akan bersama dengan Saiful Zuan actually. Saiful Zuan yang daripada Country Wolf, uprising orang bilang artis daripada Sabah, top charter juga di carta era Sabah. Dan juga selepas itu kita ada yang sudah confirm, kita ada Reading Lau actually coming up right after that on Friday pukul 11, dan pukul 11.30 kita ada Cat Farish daripada Fabulous Cat. And after that, so far macam confirm, after that fourth part is Carlo Lito, new rapper from Sabah. Kalau kamu boleh dengar dia punya YouTube, kamu biasa dengar dia punya YouTube, dia selalu buat diss track terutama orang-orang yang mengantam seseorang lah begitu. Carlo Lito. Iya, kita masih lagi bersama dari dalam Clubhouse recording right now. Kita sedang bercerita dengan Staff Sergeant Johan daripada US Air Force ataupun veteran US Air Force. Kita bercerita di part yang pertama dan kedua tadi macam mana dia pergi US dan macam mana dia bertugas di Iraq dan juga Kuwait. Sekarang mungkin kita mau cerita tentang bagaimana macam mana dia berada di Aomori, Japan sekarang kan. Ken, apa soalan kau tu Ken? Hold on. Siapa yang mau bercerita sama Johan? Please raise your hand. Bercerita sama dia, boleh cerita macam mana dia pegang ataupun bukan pegang macam mana dia pegang senapang, macam mana dia menimbak, stuff like that lah. Ask away. Actually very interesting lah benda-benda begini ni. Sebab dari kecil pun saya sebenarnya mau jadi komando. Saya mau jadi Rambo sebenarnya. Ken, kau dulu ada pernah berfikir jadi Rambo ke Ken? Saya mau masuk pergi US military, tapi saya bukan US punya orang. Kenapa nak masuk the Malaysian military? Tidak syuk ni long. Wah. Mengkompe ni. Kalau begitu kau sudah declassifying the Malaysian military. Kau tidak mempercayai kita punya defense. No, I believe, cuma dia tidak kelas lah. What? That is even worse actually. Sorry. Okay, never mind. I don't mean it, but kita masih lagi bersama dengan Johan, everyone. Kalau kamu ada soalan boleh boleh bercerita. We sini di bawah ni ada a few people. Okay, kita mau cerita sekarang, cerita Johan, macam mana Johan sekarang berada di Aomori, Japan. Okay, sebelum tu saya dengar kau mau join kan, sebab banyak juga si Kenny mau join. Oh no. US military. I see. Okay. Jadi kebanyakan tu kan diorang bagi visa tu sebab kalau kau macam kau honorably serve
one term with the military, they give you citizenship. There's a lot of cases like that. Oh. Banyak orang yang Kalau macam yang contoh lah orang Malaysia tiba-tiba mau pergi sana, saya mau masuk military, diorang bagi ke tu visa? Oh. Kan? Diorang tidak tanya-tanya ke, ini kau mau dapat military, kau mau dapat visa saja ini, kau mau kawin orang Amerika You ni. want the green card only ya? a lot of branches macam Marine Corps, Army, macam senang sikit diorang masuk. Tapi actually kau mesti pass juga. So, kalau Masuk pun kau mesti pass. Ya, mesti. All the assessment kau mesti mau assess lah. Okay. Now tell us the story. How on earth are you in Aomori sekarang ni? Apa kau buat di Aomori? Ya, how is it Atau there? kau ada soalan lagi masa kau di Kuwait? Kau masih di Kuwait ni kan, Ken? Saya di Aomori sudah Tadi kau ini. bilang kau tanya macam mana Sumandak Kuwait kau bilang. What? No. Semacam mana Sumandak Jepun lang. Wow. I cannot wait for this. Oh, itu kah soalan kau? Okay, Johan, macam mana kau berada di Aomori, Japan sekarang? Banyak Malaysian ataupun kawan-kawan di Singapore selalu cerita pasal Jepun. Diorang ni sangat berminat kepada the background of Japan. Actually saya dan kita, we all the crew lah, all the even producer pun suka macam mana Jepun punya culture, macam mana how they actually, it's very safe, very clean, the people there ada disiplin yang sangat bagus. So actually macam mana sebenarnya kau berada di Jepun sebelum kita ke arah bagaimana diorang mendisiplinkan orang di Jepun? Wah, Gitu. gitu. Okay. Aha. Saya sampai di Jepun sebenarnya mula di Kyoto. Okay. Jadi macam mana saya dapat tu kerja tu, sama juga kawan yang saya satu kerja dulu di Kuwait. Dia post di Facebook, dia bilang, saya mau jual saya punya motor sebab saya mau pergi Jepun, dia bilang. Jadi saya message lah, dia diam, dia bilang, hey, kau pergi mana? Bilang, ya pergi ini, dia bilang, ada kerja kontrak sini, kalau kau berminat, ini recruiter dari company ini, dorang sedang, they are hiring, dia bilang. So, okay, cool. Jadi saya apply, dah sampai mungkin 1 hari lah begitu. Terus dapat reply balik daripada tu recruiter. Dia bilang, okay, we'll take you, dia bilang. Jadi itulah. Itu tu tahun August 2014. Okay, that was the first time that you actually recruited untuk pergi bekerja Japan, sebagai kontrak di Japan lah. So, 2 kali sudah actually kalau begitu 2 kali di Kuwait pun bekerja sebagai kontrak. Dan sekarang kontrak juga berada di Aomori, Japan. Apa yang mau dijaga? Perimeter juga akan jaga sana atau macam mana? If you don't mind sharing atau if you can share with the rest. They have gini lah saya cakap, ada di Jepun ni ada dia punya strategic military interest lah begitu. Jadi kawasan pedalaman adalah tempat-tempat itu tertentu. Jadi kami antara tempat itulah yang kami buat kawalan begitu. Okay. Okay. That's on that. Okay, that's all. You cannot share more. Ken, kau ni Ken, kamu tanya lebih-lebih pula apa kamu tanya. Orang dah boleh share, tak boleh lah. I don't want to go to jail, man. So I'm good. Nobody's know now. People knowing Johan as Ken now. Untuk baru yang bersama-sama kami, Johan bukan muka dia seperti si Ken ni. Okay, dia menggunakan akaun si Ken di Jepun. For some reason lah, dia gunakan Ken punya akaun di Jepun untuk bersama-sama kita di Clubhouse sekarang ini. Okay, so Johan, next question kau Ken. My next question is the ultimate one. No, not the ultimate one. Oh, belum lagi ultimate. I think semi-ultimate. I think I want to know more about your surfing di sana. How did you get into surfing, bro? Sana. Yeah. Yes, it's very cool. I like surfing lah. So, ada satu orang ni. Sebelum kau start, kau jawab dulu ni. Orang gemuk boleh surf ke tidak? Shitnya. Sebab kami ni gemuk-gemuk ni. Tiga-tiga. Boleh ya? Boleh. Boleh. Satu swing je. Lepas tu, itu surfing tengah surf. Kau tengah dalam laut. Saya boleh gunakan badan saya untuk surf terus ni. Ya, saya naik atas kau, Ken. Bodoh. Anyway, okay, back to the... Okay, go ahead, man. Sorry ya, Kenny memang begini. Selalu dia interject dia suka buat lawak yang tidak berapa kelakar lah. Okay, carry on. So surfing, saya dari dulu memang berminat lah surfing, tapi tiada peluang kan, sama tiada tahu kawan yang ada buat. Jadi baru-baru ni ada satu orang ni gaman dari Hawaii. Wow, ada gaman di Hawaii. Gaman. Enggak kau gaman. Gaman. Nak rata kau mga surfing bagi ahoy. Orang US.
Oh, orang US. Orang US. Kalau orang US cakap dusin dia begini. Hunger ke gimana? Okay. Sorry. Go Shan. Sorry. Sekarang ni suruh buat joke betul. So, saya ikut saya sebenarnya. Saya suka menyalahkan orang lain. Okay. So, okay. Who's the name? If you don't mind sharing, the name of the gaman? Shout out. So Denny, he's a retired police officer, also Army from Honolulu Police Department. Oh. Wow, Hawaii 5-0. Dia memang surfer, jadi dia bilang, macam mana ombak di sini, dia bilang. Jadi saya bawa dia pergi pantai, kan bilang, okay lah, sebab kawasan kami ni dekat dengan Sea of Japan, perairan antara Jepun, China, Russia dan Korea begitu. Jadi Deep sea. Ada good waves lah. Okay. Tidak macam Pasifik, tapi cuma musim sejuk dia baru dia punya ombak besar. Macam musim sejuk lah itu. Ya. So okay. Winter wetsuit. Surf punya surf juga. Okay. Sikit ni mulang. Sikit ni saya akan kena. Okay. Kalau mengikut tu your vlog on Lagu Dari Langit punya YouTube channel, Johan boleh everyone di bawah sana boleh cari Johan di Instagram, Johan Tawith, boleh cari di sana, ataupun boleh check dia punya channel atau di YouTube Lagu Dari Langit YouTube punya channel. Kita dapat nampak macam mana dia surf sana, macam mana dia tertelan air masin pun kita boleh nampak sana atau terkeluar balik air masin. Dia into surfing right now. Okay, kalau surfing ni adakah orang kayangan saja boleh surf? Maksud dia yang orang ada duit saja boleh surf, sebab agak-agak boleh tahan jugalah harga board kan? And all the suit and mahal, the belanja lah. Mahal-mahal lah. What is your point of view of that area, Johan? So initial cost, I think it's going to be expensive, but it all depends on your budget. Because if you want to buy brand new, it's going to be expensive. If you want to buy from far away, well, like this one, support ini di order custom made dari Bovi Surf Shop di Makaha. Makaha Honolulu. Was it? Saya tahu tu siapa yang buat. I think yang buat tu ialah Maui dari filem Moana. Make way, ada udah. Okay, just joking. I'm just gonna give the vibe. You should laugh like no one's business, man. Kena marah aku. Anyway, kebanyakan betul kah orang Hawaii ni macam kebanyakannya pandai surf? Sebab diorang adalah Hawaii tu, mestilah pandai surf semua. India blood surfing. I think so. Ataupun still generic. Okay. It comes natural. And a lot of good thing about Hawaiian surfer is they can switch right. Jadi macam regular footed, which means kau punya kaki kiri di depan. Atau pergi goofy, which is your right foot in front. So dorang boleh switch dong stance lah begitu. Wow. Lagi skill lah. Kalau Koken apa? Kaki kanan ke kaki kiri? Saya baring. Kau baring di tepi laut pakai speedo? No, I baring. If there's speedo yang muat sama kau? Ada. Mestilah ada. Pakai plastik bag sampah. Actually yang muat sama kita betul. Bukan kau satu orang. Okay. Tapi saya lagi besar. Kau mau kasih tahu kau punya size besar lah kan? XXL. Which part yang XXL punya size? Body, bukan. I don't want to. Bukan tolong itu. Can I not go there? Okay, alright. I see. Kalau maksudnya kalau boleh beli second hand and everything lah. Kalau yang macam tadi custom made daripada Hawaii tu, surfboard tu, how much is that? Must be thousands of dollars kan? Berapa? Must be. Kira begitu lah, macam 1,000 lebih lah. Dollar. Custom dollar. Tapi kalau kau macam use man. ada ini fiberglass, styrofoam kena layer of fiberglass. Ada juga dong punya yang beginner punya tu yang dia pada more foamy. Adakah recommended kah untuk memakai yang second used and second hand? Is it still safe? You just can inspect the surfboard, make sure there's no dings. Dings means like ada hole di begitu, ada lubang, ada retak gitu. Kau tidak mau surfboard yang macam begitu. Sebab kebanyakan surfboard ni dia main thing is dia punya balance, kena imbang betul. Sebab kalau macam ada retak begitu, orang kasih repair. Jadi setiap kali kau buat begitu tu, dia punya surfboard tu ndak imbang dia ndak off lah begitu. Balance juga. Sama saya nampak kan selalu sebelum surfing ni kan ada benda yang what is it? Something like a wax kah? Kau kena something like sabun. Sabun ni. Supaya kau terlicin.
Something. What did you put on top of the surfboard tu? Yang kau apa yang digusuk-gusuk ke sana? What do you call that? Adakah itu spesifik untuk itu ataupun memang dorang guna lilin ke apa? Kenapa perlu ada tu? Wax. Kenapa perlu ada tu barang? Yeah, why? Sexy wax. So wax, Ken, where are you going now? Kau punya apa? Okay. The wax is for your traction basically. Kalau kau tiada wax tu, tergelincir, susah kau mau berdiri. Yeah. So it's used to, and also the wax has different consistency. Ada yang untuk musim panas, musim sejuk, musim sederhana. Begitu. So dia memang pandai terbuka lah. Dia memang pandai, I mean dia pandai terbuka lah. Dia bukan macam statically will stay there lah. Dia akan terbuka. Dia bukan permanent lah. Contoh macam, macam apa? Kalau lepas kau surf beberapa kali, dia terbuka. Lilin, ya. Okay. So yang kalau macam agresif lah. Nah, tadi saya sebut sexy wax ni. Sebab saya nampak di video orang Kota Merdu tinggal Jepun tu, one of the videos. Kan ada kau kasih tunjuk di kamera kan, jadi dipanggil sexy wax. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Itu sajalah. So kau punya Mr. Zog's Sex Wax. Okay. Brand name. Mr. Zog Sex Wax. Sex wax. And meant for surfboard, is it? Masih lagi. Masih lagi. Okay. Kenapa sex wax? Style lah. Style name lah. Okay. Alright. One of your board adalah dibuat secara khas, ditempah daripada Honolulu, Hawaii. So the surfboard berapa panjang dia? Is it, ada banyak jenis board ke? Ada yang pendek, ada yang saya tengok macam ada yang terlampau panjang, ada yang macam terlampau pindik, ada yang in between. So kenapa dia ada banyak sizing? Why ya? Your surfboard. Saya pun bukan pakar ni, tapi beginilah kan. Kalau kebanyakan beginner, dia recommend longboard sebab dia permukaan besar. Permukaan besar maksud kalau senang sikit kau catch a wave begitu berdiri. Kalau yang the shorter the board, kamu perlu ombak yang lebih besar, yang lebih kuat. Okay. Kalau ombak yang kecil dia tu macam yang support yang pendek yang kecil, kau tidak boleh surf. Dan cukup energy begitu. So kalau professional okay sikit lah. Pun dorang sama juga. Susah catch wave juga. Susah juga. Kalau semua specifically design surfboard tu, dia punya fins, dia punya ketebalan, dia punya shape, dia punya nose, dia punya tail, dia ada khas dia untuk ada sebab yang tertentu. Ombak tertentu saja. Untuk ombak tertentu juga kau boleh. Okay. Kalau ombak untuk kami ni macam si Kenny saya tengok, ombak dia lebih kepada ombak rindu. Ombak rindu. Ataupun ombak. Ombak pun tu kurang. Ombak tri ya. Tony Jaa. Okay. Kepada yang baru sama-sama kami di dalam Clubhouse yang di part yang ketiga ini, kami sedang buat recording secara live di Kinabalu Podcast ini. Akan keluar besok. Kalau tidak apa-apa, kita tengok kita punya engineer macam mana. Akan keluar besok di Spotify. Kita sedang bercerita dengan Johan yang menggunakan Ken punya account di Aomori, Japan. Kalau kamu mau bercerita sama Johan, boleh raise your hand. Kita bercerita sama Johan. Johan ni adalah orang Sabah yang berwarga negara Amerika, yang pernah bertugas di Iraq dan juga Kuwait, dan juga dia ni adalah veteran, orang bilang veteran muda lah orang bilang, yang kini bertugas di Aomori, Japan. Di first part tadi kita ada cerita macam mana dia pergi ke US, macam mana dia mula-mula berada di US, dan kedua kita ada cerita macam mana sudah dia enlist dan pernah bertugas di Iraq dan Kuwait, dan ketiga ini lebih kepada yang terkini dan orang bilang yang dia berada di Jepun. So siapa mau apa-apa boleh raise your hand, jom cerita sama Johan menggunakan Ken punya account. Jangan imagine Johan tu bermuka si Ken, sebab si Ken tu jauh lebih handsome dari Johan actually. Are you sure? Oh yes, wah, you're my buddy, man. I have your covered, man. On live recording I'll say that lah. Behind lain lah. Pauto dengan aku. Alah, okay. Anyway, Johan terpaksa menggunakan orang bilang Kenny punya Clubhouse account for a while lah. For a while lah. It's all good, man. It's all good. Okay. So your question kepada Johan. Lepas tu saya nampak kau main surf skate. So dia macam training untuk main surf ke macam ni? Macam apa syok surf ni skate? Surf skate ni macam syok ni.
And you know about talking about It's very surf. fun. It's actually talking about very fun, surf skate kan. Macam ada satu iklan, because I do follow the brands, beberapa brands surf skate di Instagram. And then terkeluarlah dia punya iklan-iklan yang pindik tu surf skate tau. Yang kau pegang di tangan, dia sangat pindik, dia macam satu kaki lebih je. What the heck? Tapi dia still can surf skate. No, 4 roda juga, tapi dia very pendek bah. You still can surf macam do the snake punya wave. Itu bukan untuk midgets. Can? You don't, oh man, you don't do the midget punya jokes. It's not good, man. Seriously. I'm sorry, man. I mean the size and you know. Oh man. Okay. Let's go back to this. So. You mean small people? Small Smurfs. That is even worse. It's blue. Voodoo. Okay guys, kalau kamu ada cerita-cerita ingin bercerita kepada dengan Johan, boleh cerita. Dia sekarang berada di Jepun. Mana tahu kamu mau apa-apalah barang-barang yang probably Japan punya background, yang ada cerita pasal Japan. Boleh raise your hand, jangan malu-malu, kita cerita-cerita. And as well, ini adalah recorded, so boleh dengar di Spotify juga selepas itu. We have in line right now. You mind saying do shout out, Ken? We have Simply still on the line dari tadi lagi. Thank you. And then we have Didi baru saja join. Kita ada Ijat. We have Elisa. And we have Luna. Tadi dia ada juga, dia masuk balik. Kita ada Johanna. Okay guys, pada yang baru bersama-sama kami ini, kita sedang menemu ramah atau bercerita, berbual dengan Johan, Staff Sergeant, veteran US Air Force yang kini bertugas di Omori, Japan, dan pernah bertugas di Iraq dan juga di Kuwait. Okay, your question. Can carry on with Johan punya question. My question is... Ultimate sudah belum lagi? Semua lah ultimate. Okay. Syok kah Omori? Macam your daily life di sana kah? Macam mana? From you wake up, gitu semua. Actually, you were saying that he's living his life, is it? Yeah, man. Because from what I see, and you are really living your life, lah. Hold on, before I answer to Johan, we got Alisa wanted to talk to you. She raised hand, so kita biarkan Alisa naik di atas dulu, and mungkin dia mau bercerita dengan Johan. Yeah. Okay, Alisa. Hi, Alisa. Hi, Alisa. Hello. Oh, konbanwa. Konbanwa. Cakap Jepun sudah dia. Saya nak tahu. Yang saya tahu, sonong ko sawabon. Sonong dot di ginawa ko. Ponsiko. Sonong dot takana tino. Okay, Alisa, kamu mau bercerita bersama Johan yang menggunakan Ken punya account, tapi jangan bayangkan yang itu Johan is different people, cuma dia pakai itu account saja. Okay, Alisa, carry on. Anything you want to ask? Oh yeah, sure. My first question is, what was the most difficult part when you had to work overseas? Like, what was the struggles you had to overcome when you had to? Is there any struggles that you faced when you were working overseas? And that's my question. Thank you. Yeah, Johan. Okay. All right. The struggles working overseas. A lot of it. In Japan especially, it's language barrier. That's the big thing in Japan. And also, living in northern Japan, the weather, especially the winter time, snow, the snowiest place on earth actually is here. Yeah. Diorang ada ketebalan paling tebal snow di dunia. 7 tingkat. Bukan, we talking about meter lah. Meter. Tingkat tu kau gila kah? Okay. Sorry, kami interject. Carry on, Johan, with the answer. Yeah, so that's true. Average 6 to 8 meters accumulation. Wow. Basically. So antara struggle, not necessarily, but cuaca juga lah. Waktu deploy di Iraq kan, cuaca dia tu macam sangat panas. Jadi kalau macam kau pakai slot pendek, baju pendek, begitu pakai slipper, no problem. Tapi kami terpaksa pakai helmet, pakai vest semua begitu. So itulah antara tu dia punya language barrier sama cuaca lah. Alisa, were you asking about the working about in Japan ataupun during the time in America? Deployment Oh, in Japan. Oh, Japan. Okay. I see. Tapi I think Japan sudah pandai Japan. I think Johan kan dia sudah pandai cakap Jepun. Oh, pandai kah? Ya, sebab si Ken ni pandai cakap Jepun. Jepun dah lah. Okay. Sial.
Subarashi. Subarashi. We got Ijat. We'll talk with Ijat in a bit. Okay, Ijat. Okay. Naruhodo. Okay, your question, is it answer, Alisa? You have another question? Boleh bercerita dengan Johan. Boleh follow dia di Instagram juga, Johan Tawith sebenarnya. Oh, okay. Ask more question. Do you miss Sabah food? Of course. Yeah. Yeah. Ya, saya rindu makan tuhau, babangan. Itu dia. Ya. Dia rindu makan. Dia rindu makan. Rindu makan. Yeah. Was adapting to the culture difficult, or was it easy to pick up when you arrived in Japan? Good question. Like, yeah. Yeah, good question. Easy. To me, it's easy to pick up. I know, like, Japan is one of the cleanest place in the world. So, Meticulous with kadang-kadang their job, right? the job. Sorry. Yeah. They're very meticulous in what they're doing, right? In Japan, like they would devote their whole life to their jobs. That's true. That is true. Right? That is correct. Si Alisa interested sama Jepun. We can tell. Anyway, Johan, Alisa is a digital animator actually. Oh, wow. Yeah. Yeah, well, kita pernah bercerita hari itu, tapi non-recorded punya program. We were trying our system. It was offcast. We're trying our system the other day. So dia adalah digital animator, and actually some of her work is gonna go out Netflix kan? Yeah, Netflix, Nickelodeon and all lah. We were wow, man. Wow. Yeah. Huh? Nice. Yeah. Most of the work I've done is overseas animation. Nah. Man. Yeah, overseas juga. Okay. Because in Malaysia, it's very hard to pitch animation stories here because one of the biggest one is Upin and Ipin. So Last Kopak. Yeah. Hai, saya Ipin. It's one of the most. Saya Upin. It's very famous. Betul. Very good. Oh, sorry kami interject. Kami suka interject orang bah. Mana tahu ada Alisa. Keluang Man remake. Ya betul lah, Keluang Man best lah, Keluang Man. Come on lah. Kan. Anyway, Alisa, do you have any questions sebelum kita panggil Ijat untuk bercerita? Maybe you can mute dulu. Probably we can talk again later. Just stay there. No problem. Yeah. Okay. Thanks, Alisa. Thank you, Alisa. Just mute your phone. Thank you for answering my question. Yeah. No problem. Nah, okay. Awesome. Okay, Ijat, hai. Assalamualaikum, Ijat. Waalaikumsalam. Ijat, lama kau dalam ni. Thank you very much, Ijat. Aku harap kau enjoy lah dengar kita orang punya borak-borak live Kinabalu Podcast recording ni. Yeah, Ijat. Enjoy. Thank you, Kau Ijat. tengah kerja ke apa, Ijat, sekarang? Tak lah, kat rumah. Oh, okay. Oh, tengah chill So, kau ada soalan untuk Johan? Johan, masa kat Iraq, WWE ada datang buat show tak kat sana? Oh. WWE. Oh. Dia orang pernah buat di Iraq kan dulu? Ada tak Good masa ni? question. Waktu tu kan, saya punya base, dia macam terlalu banyak restriction sebab dia penjara kan. Jadi, kebanyakan orang punya visit tu, orang pergi di Camp Anaconda, di kawasan Baghdad begitu. Oh, tapi memang during the time lah kan? Yeah, During the time you were there? Was it? During the time. Oh, no. Ada pergi sana. Betul lah, Jad. Yeah. Oh. During the time dia sana. Dia tahu tiap tahun kan ada. Ya, dorang panggil tu USO tour begitulah untuk group US troop. Oh. Tapi kawasan tempat kami tiada. Alah. Yang ada siapa tu? Si Carrot Top ke kalau silap. Carrot Top. Itu macam mana? Okay. Oh, I see. Oh, awesome. Ijat, kau suka WWE, Ijat? Boleh lah. What is your favourite orang bilang ni lah karakter lah dalam WWE? Oh, superstar. Undertaker lah. Undertaker sudah retire kan from the mainstream. Betul. Tapi funny lah cara dia ni. Dia masuk dalam keranda balik lah. Masa dia retire kan. Steady lah. Siapa lagi satu orang tu? What? Ultimate Warrior? Kane? Macho Man. Oh, Kane. Macho Man. Ya. I think Johan pun suka WWE juga, Johan kan? Yeah.
Ultimate Warrior, Ric Flair. Oh, Ric Flair. Yeah. Ric Flair confirm. Chris Benoit. Chris Benoit. Dia bunuh diri kan? Ya, bunuh diri ya. Okay, Jad, ada soalan lagi, Jad. Kau nak tahu pasal Jepun, Jad? Aku tengok muka kau macam muka Jepun je kan ni, Jad? Tak, Jepun apa lah. Jepun pun wrestling bagus juga sana. Kau tengok, kau layan Ada pernah tengok tak? Tak, aku saja-saja. Sebab dia punya industri wrestling dia besar kan. I see. Pernah tak Johan pergi sana ke tengok satu show? Ke tak minat? Tak ada apa? Tapi tak minat lah kalau di Jepun ni. Kalau macam kadang-kadang tu kan pergi di recycle shop dia panggil, macam pawn shop lah. Dia ada juga jual memorabilia begitu macam tu luchador punya mask. Luchador. Ya. Yang mask tu kan. Macam collector's card also. Collector. Sumo wrestling ada kau tengok kah? Itu si Kenny berminat sikit. Not yet. Rikishi wrestling. What? Okay. So basically, Jad, kau tahu juga wrestling agak besar juga di Jepun, Jad? Ya, Jepun banyak dia punya promotion. Okay. Alright. Any question, Jad? Johan, kalau santai-santai dekat Jepun tu tengok apa? Surfing je lah, macam baseball ke, football ke. Ada pergi tak? Kebanyakan kalau sekarang macam surf skating dengan surfing, tapi dalam masa sama tu macam sightseeing lah, sebab kami pun macam banyak kekangan perjalanan, ada restriction kami punya berapa jauh kami boleh jalan. Jadi kawasan-kawasan terdekat sajalah selalunya. I see. Yeah. Okay, Jad. Ada soalan lagi, Jad? Sama-sama. If you want to know about, kau nak tahu pasal Jepun, boleh cerita. Kau nak tahu pasal pedang ke, samurai ke, boleh. Bushido. Macam tahu saya. Boleh, Johan boleh jawab. Mesti tolak sama si Johan. Jepun ada angkatan Gusti Halus. Sorry. Gusti Halus. Apa dia? Apa, Jad? Jepun, dia tak ada angkatan tentera kan? Dia tiada, sebab selepas perang dunia tu, dunia kedua, dorang tiada macam offensive punya military. Dorang defensive saja. Jadi macam Japan Air Self Defense Force, Japan Ground Self Defense Force, Japan Maritime Defense Force or Navy. Okay. Tiada macam untuk pertahanan negara dorang sajalah. Tiada yang macam Tapi yang baru-baru ni kan, bila tahun 2017, kami kena jemput buat latihan dengan 9th Division Infantry, Japan Ground Self Defense Force, sebab dorang kena deploy di South Sudan. Buat pertama kali, bukan sebagai macam support. Sebabnya sebenarnya dorang punya tentera tu kena macam dorang punya technical skill lah, macam doktor begitu. Tapi ni kali dorang send security punya personnel. So kamu work together, is it? Dorang minta tolong kamu untuk atau macam mana? Kebanyakan tu training dorang tu macam brainstorming sama senario lah. Dorang focus on dealing dengan situasi di mana dorang perlu cakap dengan bahasa Inggeris. Okay. I see. More language, Okay, talking about language sana kan, kebanyakan macam when we look at your video di YouTube, Lagu Dari Langit channel, saya tengok macam mostly dorang tiada yang pandai cakap English lah. Ada dorang memang tidak mau belajar kah, ataupun macam mana dorang punya education punya sana? Atau dorang shy-shy kah? Shy-shy kah, atau memang dorang tidak mau belajar foreign language, atau macam mana? Kebanyakan di sini kan, aku rasa dorang malu lah, sebab ada juga dorang tahu juga cakap itu, tapi dorang tidak mau kasih guna. Jadi itulah antara senario yang selalu. Kalau kau bro, macam mana kau punya bahasa Jepun? Semi ultimate question. Semi. Kau boleh ajar mencarut cara cakap Jepun? Ya, mencarut lah.
bolehlah sedikit saja. Itu pun kebanyakan mungkin 99% cakap kotor saya tahu. Cakap kotor semua. Okey. Okey, yang tak kotor lah. Berapa harga ini? Macam tu. Macam mana kalau Jepun? Ikura desu ka? Ikura desu ka? Ikura kau panjang, ikura kau pendek lah. Ikura desu ka? Ikura desu ka? Okay, alright, okay, that's good. Itu boleh sudah kita survive. Sebab kebanyakan kita mau tanya macam mana mau makan, jangan kita mau tanya harga. Lepas tu dia bagi tahu harga, kita blank pula. Okay. Ini ada soalan daripada kita punya penonton ini. Dia tanya, susahkah dapat makanan halal di Aomori, Japan? Oh, betul. Kira susah juga. Sebab sini ni predominantly Muslim community is maybe 1% maybe. Wah, sikitnya. In Aomori. 1 or less than 5, maybe 3 or something like that. So it's very low. So a lot of them are like maybe merchants atau business atau restaurant owner dari Pakistan begitu, atau student dari university. So adakah makanan di sana macam it's normal for them actually ada pork ataupun babi di macam dorang punya daily, atau adakah dia macam biasa macam di Philippines pun begitu? Ataupun dia luar biasa? Okay. Main food here, so you gotta be careful. You gotta know the actual kanji character for like pork, because kebanyakan barang itu dia store bilang mengandungi bahan kacang ke begitu, ada babi, ada apa. Jadi kau mesti tengoklah. Kalau tidak, kau tahu, kau boleh guna tu Google Translate app, guna tu kamera, kau check dia punya ingredients. Alright, awesome. We actually ada a few more minutes untuk kita punya part 3. Kepada yang baru bersama-sama kami daripada Kinabalu Podcast sedang buat recording secara live, dan live interview ini adalah bersama dengan Johan yang menggunakan akaun Ken, yang kini Johan berada di Aomori, Japan. Yang dia ini adalah Sabahan yang pernah bertugas di Iraq dan juga Kuwait. Dia adalah US citizen, dia memegang US citizen, dan juga Johan kini bertugas di Aomori, Japan. Jika kamu ada soalan, kita ada last 5 minutes actually. Please raise your hand, speak up with us. And ini adalah berakam dan akan dikeluarkan di Spotify mungkin besok. Kita tengok keadaan dengan engineer kita. Maybe ada siapa-siapa mau bertanya dengan soalan dengan Johan sebelum kita bercerita-cerita beberapa minit yang terakhir ini. Boleh raise your hand, okay? Silakan. Let's do a shout out, Ken. Silakan tanya. Alright, we do a shout out for Shazrul, baru saja bersama-sama dengan kita. Hi Shazrul. We have Simply. Dia dari tadi ya? Yeah, dari tadi Simply. Thank you for staying tuned. Yeah. And we have Mr. A Sun O. Thank you for joining in. We have Not So Hazim. Thank you for joining. We still have Johanna in the room. We have Ijat and Alyssa. Yeah. Okay, so kalau kamu ada soalan, boleh raise your hand. Cerita pasal Johan, cerita pasal dia punya his orang bilang experience during dia punya combat time, di masa dia deployment dia dulu ke, ataupun masa dia di US during dia punya study, atau macam mana dia enlist and everything. Kita sudah cerita tadi, tapi kalau kamu ada question, boleh raise your hand. We bring you up and speak with Johan. Okay, kita akan bercerita tentang Johan beberapa minit lagi. Ada soalan boleh tanya. Si Kenny punya soalan apa tu, Ken? Ultimate sudah belum? Saya punya what was my yeah. What is it? Language betul tadi. Bahasa Jepun kan tadi. So what was it next? Belum ultimate lagi. Your ultimate question belum sampai. My ultimate question is, do you like it in Japan or in Malaysia? Mana boleh tahu? Japan or Malaysia? I'm always Japan. Please Japan. Orang Sabah kan, jadi of course in Malaysia, but in Japan everybody have that, masa kecil-kecil dulu kan selalu tinggal tu. Sekarang kan kau tengok di TV, kau nampak Gunung Fuji, kau nampak Tokyo, jadi anime semua, tengok Doraemon, Slam Dunk. Wow. Jadi now I'm in Japan enjoying the place, so there's still a lot to explore and to see, to experience in Japan. So I guess it's too generic. Japan is awesome. Yeah, I think it's too generic, the question like that, like mana ko suka Malaysia or Japan, because I like Malaysia, but I like Japan juga. We like the places that we intrigued to know about, yang tempat yang kita tahu mungkin
Yeah, something yang closer to us yang kita boleh pergi mungkin one day, stuff like that. Kau pernah sampai ke Jepun ke, Ken? Belum. I want to go to Japan. My wife pernah sampai Jepun. Dia punya cerita pun semua yang all good stuff. All good stuff. Yes, all good stuff. Yeah. So I think I'll just tweak a little bit. Kalau dibagi peluang lah, kau macam itu saja peluang dia, and that's it. Malaysia or Japan? If you are going to stay, janganlah Malaysia. Janganlah. Yeah, the economy sucks. But kita sudah jawab soalan dia pula. It's okay. The political issues here is sucks. Yeah. I have to say that. I people down there gonna get agreed on this one. Political side, put aside, and all that. Yeah. Okay. Economical side put aside also, because living in Japan is expensive. Let's face it. Okay. So I put it this way: home is where the heart is. Oh, yeah. Japan, while I can still work here, I'm gonna enjoy myself pretty much. I see. Hujan emas di negara orang, hujan koruk di negara sendiri. Lebih baik makan koruk sebab emas dah boleh makan. Tapi Bitcoin Bitcoin dah boleh. Apa kena mengena kau ni? We're talking about gold now. Anyway, okay, Johan, kita sampai kita punya minit-minit yang terakhir ni. I want you to do a shout out. Di mana mau follow Johan ni, apa yang kau buat, maybe your vlog, you can shout out to your vlog, kau mau promo your vlog. And actually, my last question before kau buat your shout out, what is your aim doing, apa sebenarnya kau mau buat di vlog-vlog kau di channel kau di YouTube ni untuk orang bilang mau memperkenalkan Aomori ni? Sebab Aomori tidak ramai orang datang atau macam mana? What is your vision on that? So if you seen my video, so I'll explain it here. Kebanyakan orang yang mau datang ke Jepun, orang fokus on pergi Tokyo, Kyoto, Osaka, Sapporo mungkin. Tapi tidak banyak orang tahu tentang Aomori. Jadi bagi saya, for fun, why not make some video to promote Aomori kepada orang Malaysia. Mungkin di masa akan datang, dorang ada masa, dorang boleh datang sini. Mungkin kalau saya ada off, saya boleh jumpa. Saya boleh buat jalan-jalan. So, wow, nice-nya. So, why not? Oh, okay. So maybe your last shout out, kita sudah di minit akhir kita sebenarnya, kita sudah melebihi sebenarnya. But your last words, ataupun kalau masih ada yang ingin bertanya soalan semua, yes, of course masih boleh bertanya. Tapi sementara tu Johan, maybe your last words, apa yang kau mau cakap sama rakan-rakan yang ada di dalam Clubhouse Room sekarang ini, dan juga yang pendengar-pendengar Kinabalu Podcast. Yeah, go ahead, man. Keep supporting Kinabalu Podcast, and if you want to follow me, just follow me. If not, it's all cool. No where to follow you? Your socials? Social media, if you want to. If you want to check out what I've been up to, I got Instagram, Johan Tawit, and you can find me there. Terima kasih dengan soalan-soalan yang menarik dan bagus. Saya kalau ada masa panjang, saya boleh, I can do this until morning. So wow. Awesome. Actually masa sana sekarang, I think sekarang 11:08 minit di sini. Sana 12:08 minit. Is it 1 jam dia punya beza, Johan? Yeah, 1 hour. Yeah. Betul kah? Yes. Yeah. I see. So dia sudah masa untuk Netflix sekarang. Bukan tidur lagi tu. Ini masa Netflix, bukan tidur. Okay, anything else you want to say, shout out? Probably your channel? Okay, if you want to know more about Aomori atau makanan begitu atau tempat-tempat yang mau menarik untuk kamu melawat, kalau ada rancangan mau datang pergi Aomori, go check out Lagu Dari Langit YouTube channel, di mana segmen saya di sana, orang kota baru tinggal Jepun. So watch some of the video, amateur, but I'm doing it for fun. So support, and also support Kinabalu Podcast. Number 1 podcast Sabah. Yeah, thank you very much. Okay, Johan, kita akan beredar dan menghabiskan recording kita ni. Kami berharap Johan akan di sana pun akan orang bilang dilindungi dan baik-baik saja, dan blessed. Always have orang bilang a little bit of Malaysian spirit di situ juga. Sabahan spirit juga
Islander spirit ke? Kita island man. Kita Borneo. Reggae shit. Borneo. We should be doing some weird shit. No, Yeah, man. Oh yes, sejak kan? Oh my god, kau ni kan. We don't do that shit. Okay. Hopefully you are covered there. Everything is all good. Si Kenny sebenarnya we are actually very passionate on waiting for your videos. Actually sebenarnya on YouTube selalu kami mau tunggu apa. You are living your life in Aomori, Japan, kan? Sangat living your life, man. Surf skate, you surf, you do some engine shit and doing your whatever collection there. Modi, car punya inilah, engine lah, apa semua lah, macam-macam lah. Minta hantar part saya sana lah. Sampai sini sudah berapa harga main, mahal. Ribus ya. Okay, Johan, thank you very much for staying with bro. us. Saya rasa itu saja untuk rakaman ini akan keluar pada besok. Thank you kepada Ijat, kepada Alisa, kepada Johanna, kepada people yang ada di sini ni. Actually, I still accept if you want to have a last more question, but if not, we're gonna end the recording right now. We are coming to our almost 2 hours punya recording actually. Sorry sebenarnya pada awal-awal itu kita menghadapi difficulties on line issues Ya, yes, kita ada masalah. Jadi no. Kita ada masalah isu. Kita masalah isu. Apa isu itu? Yang menjadi masalah. Ya. Sebelum kita mengakhirkan ini, kita sebenarnya selalu berangan-angan untuk bercakap dalam bahasa Jepun. Sebab Nobita. Saya tapi ikut lah. Kau ikut ke? Itu bukan Nobita. Kau suara kau begini. Jaya. Apa Nobita? Awak ni bodoh. Ya, itu macam bapak si Giant dah lah. Bapak Giant. We did talk about Japan punya culture last time on anime and kita cerita pasal animations and everything. Sana kan cerita pasal Nobita and Doraemon. Well, it's a fun, orang bilang sangat terhibur dan sangat menghiburkan dan juga sangat berinformasi lah. Actually banyak boleh cerita sebenarnya, banyak lagi mungkin kita boleh buat episode-episode yang seterusnya bersama dengan Johan cerita pasal specifically for Japan ataupun specifically di Iraq saja ataupun di Amerika saja kan, macam mana di sana apa semua, macam mana weed di Seattle. Okay, itu saja daripada kami. Thank you very much, Johan. Thank you, bro. Thank you so much. Anytime, if you want to go talk to me or do this again, I'm open. Just let me know ahead of time so we can do this again anytime. Actually, Johan, you can actually do a Clubhouse account because banyak orang Sabah di Clubhouse. Maybe kau rindu orang Sabah ke apa, boleh join orang punya room and cerita-cerita lah. Ya, boleh tu. Ya, itu saja daripada kami. Rasanya itu saja di special episode bersama Staff Sergeant Johan ni, veteran US Air Force yang orang Sabah yang pernah bertugas di Iraq dan juga Kuwait dan memegang citizenship Amerika yang masuk Malaysia ni menggunakan pasport US yang bertugas di Aomori, Japan. Thank you very much. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast nomor 1 di Sabah. Ciao, Cin, ciao. Ciao, Bella, ciao.